जय जगन्नाथ सांगमाने आपण मैंने केमी अच्छा मु बहुत भलरे अच्छी मु आशा कर समस्त बहुत भले थे ठाकुर समस्त भल रखा स्वागत तो चलतु आज ब्लॉग वीडियो आरंभ करवा। तो आज ब्लॉग वीडियो अच्छी माने मु आगुरी वीडियो कर रखी तो मु फ्रंट माने कैमेरा फ्रंट रे आसिक केते भी माने वीडियो करूनी आ बहुत दिन हो गला मझे थोड़े आसती फ्रंट कैमेरा केवे भी मु करूनी माने वीडियो करूनी आज आसी पुणी थे तो बेसी किसी वीडियो ना अल्प टिके अल्प खाली वीडियो अच्छी तो आज मुझे वीडियो करुँची तो आपण मैंने जानते मुझे सब छात रुए वीडियो करे तो पूरा खोला खोला अच्छी छातटा चारिपटे जाक मैंने ये सब कलर हो जो नीली कलर गोटे पाल बंधा होता चारिपटे जाक पवन हो साइड सब छात फात देखा बांधी देते तो से सब कलर हो खोली देते पूरा फांका फांका देखा जाउछि आज आ पवन टिके लगुच मु बसची आपण मैंने कमेंट करूना कमेंट करंतु कमेंट कले मु सिना आपण मानक चैनल को जाइकरी देखि परिबे आपण माने कमेंट करूना तो कमेंट निहाती कमेंट करंतु गोटे स्नेह भरा कमेंट करंतु आपण माने समस्ते आ शेयर करेंगे कमेंट तो ये होगला राति 10:30 तो यहाँ थिला बुधवार माछ तरकारी करी राति भिडियो करी तो माछ मुझे आसते मैंने आम गलु मो झी मुझे बुलवाक ता बापा को कही कि तमें माछ किणिकी आणिकी जीव आम किणिकी आम किपारूँ आ मार्केट बहुत लोक रोचे तो सब जेन्स लोग रोचे से मार्केट भितर को गलिनी पाखे रही से किणिकी नहीं किणिदेले तापर से ड्यूटी पड़े 5टा बेलू नहीं आसलु आम तो 5टा बेले आणिक आसिक चलिक आसलु चलिक आसिक पुणी घरे सब आटे दुकान गलु मैंने मो झील थंडा पिला ये सब एमती कम तो दुकान होकर पुणी आसला बेलू लेट हो गला 7टा 7:30 पाखापाखि बाजिगला तो आसिक रोषे आरंभ कली आगे रुटी करदेली माछ आमर जो गाँ माछटा रोई माछ ताकू फ्राए कली बांगड़ा माछ आनी तो ताकू सुजी लगे रखी ताकू फ्राए कली तो अधा अधा पदा फ्राए हो जाए गैस सरीगला तो गैस सरीगला पूरा मु टेंशन हो गली गैस सरीगला राति 10:30 है कौन करी तो आम जहाँ घरे रोचु पुणी घर को गली तो घर पुणी गैस आणिक देखूँ ये माछ बसई देती ये गला तापर आमर गाँ माछटा मुझे आनी सेपटे भाजी देती तो देखला बेलू गैस सरीगला अधारे कि तरकारी माछ तरकारी किसी कौन करी पुणी घर को गली घर पुणी गैस सिलेंडर पूरा 3 ताला को मुझे उठे टेकिक नहीं आसती तापर पुणी थे माछ भाजिली आ पुणी माछ तरकारी कली आ भात हो ना भात कली तो बहुत सारा टेंशन रहता राति मैंने कहवाक नहीं माछ खावा मन बड़े एमती हेली तो ये नहीं आसला बेलू राति ना आस 11:30 पाखापाखि बाजी आस स्कूल ड्यूटी आसला बेलू आ झीर से स्कूल चलू था तो मुझे चिड़िली मुझे तुम्हें नहीं आस राति झी खाई पी शोला बेलू स्कूल जीव आ तुम आणबनी आम जीवु आम हाथ में तुम ड्यूटी रही सुधा तुम आसिक कहीकि आसबार आमको मछटा किणिकी देदेकि तुम जीव हारे तापर सी आसिले से एमती कले तो एमती जोग पड़ा कि गैस सरीगला तो सेम टाइम हो गला सेमती रोषे सरू सरू 10:30 11टा पाखापाखि बाजिगला तो रोषे भी सर नाला सी भी आसिले हारे ड्यूटी झी उपर आ खाइलानी घरे खाइला ताकर जल्दी 8टा 8:30 सुधा खाऊँच आमर से दिन 10:30 हो गला रोषे सरू सरू तो एमती तो ये होगला पुणी गैस जाकि घर गैस सिलेंडर उठे आणिक आसला पुणी गैस ताकू फाइफ भी लगे पुणी थे रोषे स्टार्ट करदे तो आपण वीडियो भल लगी लाइक वीडियो भल लगी लाइक करेंगे शेयर करेंगे हमारा कमेंट गोटे देवे आपण मैंने कमेंट दौना सांग मान सांगे देखनी शेयर करेंगे तो निहाती कमेंट करेंगे आपण मैंने कमेंट करूना तुमर माछ तरकारी तो ए कषा कषि चली
ତ ମୁଁ ଟମାଟୋ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପେଷି ନେଇଥିଲି, ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ଜିରା ସବୁ ଟମାଟୋ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ପେଷି ନେଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଜଲ୍ଦି କରିବାର ଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୋର ମସଲାଟା ସବୁ ମାନେ କଷି ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଯାହା ଗରମ ମସଲା ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଯାହା ସେ ସବୁ ଥିଲା ତାକୁ ପକାଇ ନେଲି। ଆଉ ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି କ'ଣ କରନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଇଏରେ କିନ୍ତୁ କରେ, ଟମାଟୋ ମୁଁ ପେଷି ନିଏ। ଆଉ ମାଛରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଳୁ ପକାଇନି, ଆମେ ଯେହେତୁ କମ୍ ଲୋକ 3 ଜଣ, ମାଛରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଳୁ ପକାଏନି, କାହିଁକିନା ଆମେ 3 ଜଣକୁ ମାଛ ଟିକେ ଆମକୁ ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ। ତଥାପି ତ ଆମେ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ସେଦିନ 700 ପାଖାପାଖି ମାଛ ଆଣିଥିଲି। ମୁଁ ଆଉ ସିଏ ଖାଇଲୁ। ମୋ ଝିଅ ତ ଖାଏନି, ମୋ ଝିଅ ଖାଲି ଭଜା ମାଛ ଫ୍ରାଏ ବାଲା ନେଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ଖାଇଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ମାଛ ଦେଇପାରିଲୁ, କାହିଁକିନା ଏତେ ରାତି ହେଇଗଲା, ମାଛ ବି ତାଙ୍କ ଘରେ ଦେଇପାରିଲୁନି ତରକାରୀ। ଆଉ ଆମେ 2 ଜଣ ଏକା ଖାଇଲୁ। ଆଉ ବହୁତ ମାଛ ବି ତା ପରଦିନ ବୁଧବାର ଦିନକୁ ମାନେ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ରାତି ହେଇଗଲା। ଗୁରୁବାରକୁ ମାନେ ଆହୁରି ମାଛ ବଳିଥିଲା, 3-4 ପିସ୍ ପାଖାପାଖି ମାଛ ବଞ୍ଚିଥିଲା। ତ ଗୁରୁବାର ଦିନ କିଏ ଖାଇବା, ଆମେ ତ 2 ଜଣ ଖାଇଲୁନି, ଯାହା ମୋ ଝିଅ ଏକା ଖାଇଥିଲା। ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳେ ଖାଇଲା, ପୁଣି ରାତିକି ଖାଇଲା। ଏମିତି ଫ୍ରିଜରେ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ରଖିଥିଲି, ଆମର ତ ଯେହେତୁ ଫ୍ରିଜ୍ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଫ୍ରିଜରେ ନେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ହାତରେ ମୋବାଇଲ୍ ଧରିକି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଚଲେଇଛି, ତାପରେ କିନ୍ତୁ ମସଲା କଷାକଷି କଲା ପରେ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଟିକେ ମସଲାଟା ଲାଗିଗଲା। ତ ମାଛ ତରକାରୀଟା ବେଶୀ କିଛି ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ଲାଗୁନଥିଲା, ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ କ'ଣ ହେଉଛି କି ଯେତେବେଳେ ମାଛଟା ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ରାତିରେ, କିନ୍ତୁ ମାଛର ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରୁନି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି ରଖିଥିଲି। ଆଉ ପୁଣି ଅଧା ରଖିଥିଲି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି, ପୁଣି ଫୁଲ୍ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିନଥିଲି, ପୁଣି ସେସବୁକୁ ମାନେ ଅଳ୍ପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିଥିଲି। ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ବସିକି ଏବେ ପୁରା ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବି, ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଛାଡ଼ିବି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଏଇଠି ତ ଏଣ୍ଡ ହେବନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବି। କମେଣ୍ଟ ନକଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖିଦେଇ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବି। ତ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ତ ଆଉ ଆମର ତ ମାଛ ହେଲେ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ମାଛଟା ହୁଏ, କାହିଁକିନା ଇଏ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଆନ୍ତି, ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତି। ତ ବହୁତ ରାତି ହେଇଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାଆ ଯେ ଯାଇଥିଲୁ ନେଇକି ଆସିଲୁ। ଆଉ ମାଛ ତରକାରୀ କଲା ବେଳକୁ ମାନେ ମାଛ ଭାଜି ଭୁଜା ଦେଇଛି, ସବୁ କରିଦେଇଛି, ମାଛ ତରକାରୀ କଲା ବେଳକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଗଲା। ତ ସିଏ ନେଇକି ଆସିଲେ ଯେତିକି ଲେଟ୍ ହୁଏ କି ଡେରି ହୁଏ, ତାପରେ ମୁଁ ବି ନେଇକି ଆସିଲି, ସେମିତି ଲେଟ୍ ହେଲା। ଆଉ ସେଦିନ ମାନେ ବାଜିଥିଲା 10ଟା 10:30 ପାଖାପାଖି ରୋଷେଇ ସରିଲା। ତ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ର ଆମର ଆସିଲେ ମାଛ ଆମର ରାତି ହେଇଯାଏ, ରାତି 10ଟା 10:30 ହେଇଯାଏ ଆମର ରୋଷେଇ ସରୁ ସରୁ। ଆଉ ଏମିତି ଥିଲା ଆମର ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେଦିନର, ବୁଧବାର ଦିନର। ଆଉ ଆମେ ମାଆ ଯେ ଯାଇକରି ମାଛ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ, ଆଉ ରୋଷେଇ କରିଥିଲି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କଲି ତା ସାଙ୍ଗରେ କିନି। ତ ସାଇଡ଼୍ରେ କିନି ଆମର ଆମେ ଯାହା ଘରେ ରହୁଛୁ, ତାଙ୍କର କାର୍ପେଣ୍ଟର କାମ କରୁଛି, ତାଙ୍କର କ'ଣ କବାଟ ଫବାଟ ବନାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଟିକେ ମେସିନ୍ ଚାଲୁ କରୁଛି, କିଛି ଶୁଭୁନି।